Gauss's law of chemical combination. মানে না আমি কি করছিল যে whenever gases they react, they do so in volumes, and the reactions and the gaseous reactants along with the gaseous products, they bear a simple whole number ratio to each other. ঠিক আছে কি তোমাক ইনপুট ফেল কৰিছিলে তেতিয়া ফ্ৰেকশনাল হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া এটা abnormally ডাঙৰ নাম্বাৰ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে that means the differences cannot be very high ঠিক আছে বুজি পাইছা না প্ৰথম sample মাত্ৰা ক্লাছ what volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene, and what would be the volume of carbon dioxide formed? দেখিছানে ইয়াত কি কৰিছে তোমালোকৰ এইটো কাৰণে chemical reactions and balancing chemical reactions বিৰাট important হয় they will not give you the chemical reaction okay they will give you in words and they will expect you to write the entire chemical reaction ঠিক আছে বুজি পাইছা না तो that क्या हो गया क्या नहीं समझ में आया Gauss's law होगा ना हाँ Gauss's का law मतलब यहाँ पर देखो what volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene, and what would be the volume of carbon dioxide formed? Just look at this question. They have not given you the chemical reaction here. The things are in words, the question is in words, and you will have to first of all write down the chemical reaction. Okay? If you are directly, they will give you acetylene. They will not even give you the chemical formula. Okay? So go for, remember, whenever they have given you something, name of a compound, always remember the name of the compound. Okay? If you do not remember, you will not be able to write the chemical formula. Acetylene means carbon dioxide. हाँ? Carbon dioxide. हाँ. Look at this question. C2H2. This is acetylene. Okay? Okay, it's acetylene gas को दिया मेरे को हाँ. So don't just acetylene भी दिया. Okay, they will not even give you the chemical formula. Okay? So मान लो कि एक मिनट कहाँ पर acetylene दिया. Understood? Then that's not quick line. What is quick line? Sure. Sunpani is CaOH2. So calcium. Yes. Calcium oxide is quick line. What is next line? That's calcium. Yes, that is calcium hydroxide. Day-2 हो गया हमारा line of the Sunpani. ठीक है सर एक वो क्वेश्चन और रखिएगा. ये भी तो हाँ what is the reaction between quick lime and water? Right now. कौन है ना? इधर में किसी नाम ना ज़रा. It is very difficult for you to produce the reaction. Okay? Understood? So C2H2 plus carbon dioxide. Byproduct के लिए compound के byproduct formation में byproduct like अभी ना compound के constituent product का form हो जाएंगे calcium oxide और water to react with only calcium और calcium hydroxide. ऐसा कितने बार किस्मत reactions को डाल किस्मत मिलेंगे byproduct form हो जाएंगे नहीं होता. तो बहुत ना अभी compound को देखो you have to know the reaction. You have to know the reaction. For example, question मिला. What will happen? You have seen this in probably in the production of hydrogen chloride gas. What will happen when sodium chloride reacts with sulfuric acid above 200 degrees Celsius? What will happen when it reacts with sulfuric acid below 200 degrees Celsius? एक हल क्वेश्चन था. Suppose NaCl, okay, NaCl plus H2SO4. If they give you the condition that the temperature is above 200 degrees Celsius, then the product here will be Na2SO4 plus HCl gas. Understood? But if the temperature is below 200 degrees Celsius, what will happen is that NaCl plus H2SO4 will give you sodium bisulfite. ठीक है plus HCl. This is sodium sulfate. ठीक है it is sodium bisulfate. ठीक है सर हाइड्रोजन सल्फेट भी दे रखा हूँ. Understood? बुझी पा रहा है? देखिए सर condition. You have to remember the conditions. याद करने के लिए हम कोई और तरीका. That comes with practice.
The more you practice chemical reactions, the more you will get comfortable with it. Understood? বুঝি পালা না? এটু কারণে ক্লাস 8 9 ICSE কিতাব কিনি প্লিজ জীবন ভর মান রাখি বানি যাব। হ্যাঁ লাইনত লাগিব ক্লাস লৈ যাবা ঠিক আছে। তোমাক এতিয়া হাই সেকেন্ডারি গৈছো যেতিয়া হাই সেকেন্ডারি সোমাবা আকৌ এইখিনি কিতাপ লাগিব ঠিক আছে। হাই সেকেন্ডারি কিহত পঢ়া বুলি ভাবিছা? হ্যাঁ কিহত পঢ়িবা কি চাব লাগিব। যদি ICSE পঢ়া মই কৰিছো ICSE পঢ়া CBSE নাযাবা। ICSE থাকিলে either take ISC or take সেবা ঠিক আছে। ICSE যি বস্তু হয় সেইটো সেবাৰ লগত মিলে CBSE মানুহে বুজি নাপায়। মই কৰিছো মই নিজে লিখি থকা হয় কৈছো ঠিক আছে। what will you write they will not understand at times. It has happened with me and it has happened with majority of my friends. मार्क्स नहीं मिलता है। हाँ मार्क्स नहीं मिलता है, मार्क्स नहीं मिलता है। सेबार पर CBSE जो बेया হয় और ICSE पर CBSE जो बेया হয় प्लीज তোমালোকে নষ্ট নকৰিবা দেই লাইফ। যদি তোমালোকে যোৱা ICSE पर CBSE তে কিবা সেবাহে যাবা ঠিক আছে। CBSE প্লিজ চুজ নকৰিবা এইটো কথা শুনিবা মানুহে যিয়ে কওক हाँ see what happened with me personally is that ग्रामर उसको pause कर I cannot say contains only carbon and hydrogen in it. Okay. और last couple तीनों लिखा whenever a hydrocarbon containing carbon and hydrogen undergoes complete combustion, the product will be water vapor and carbon dioxide gas. ठीक है। So यहाँ क्या होगा तुम्हारा chemical reaction में CO2 gas plus H2O liquid या इथेन फॉर्माइन हमको कोसो वेपर इनमें क्या लिक्विड ठीक है। Question on DNI at 100 degrees Celsius. Question on DNI at 100 degrees Celsius. It might go combustion, but it might undergo something known as controlled combustion. Controlled combustion में पानी liquid out होगा. You will not get a gaseous form. ठीक है। যেতিয়ালৈকে 100 degree Celsius mention কৰা নাই তেতিয়ালৈকে water will be a liquid ঠিক আছে। and কি কৈছে মই যেতিয়া আমি Day-2 law আমি apply কৰো we only consider gases, we do not consider liquids and solid, their volumes are considered to be zero ঠিক আছে। so এই কোশ্চেনটো তোমাৰ কি কি তোমাৰ কনসিডাৰ হ'ব acetylene gas consider হ'ব oxygen gas consider হ'ব আৰু carbon dioxide gas consider হ'ব। you have to leave out বুঝি পালা নে কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ব নাম্বাৰটা ক্লিয়াৰ হ'ব yes let's see এইটো যদি তুমি ব্যালেন্স কৰা কি হ'ব কি হ'ব হাইড্রোকার্বনস को पहले कम्बशन করে হাইড্রোকার্বনস জার্গোস को पहले कम्बशन করে એટલે पता ये रिएक्शन तो इधर भी 2 है H2 हां इसमें 2 आएगा राइट ठीक है। यार माने की फर्स्ट वन 2 माने की 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटिलीन गैस माने ना और 5 माने की 5 वॉल्यूम्स ऑफ oxygen gas and here we will get what 4 volumes of carbon dioxide gas ठीक है। एक बिंदु या अवॉइड करेगा understood यार मैंने की कैसे under normal things see what happens 2 volumes of acetylene gas produces 4 volumes of carbon dioxide gas fine बुझी पाइसा therefore 200 ml of
C2H5 produces কিমান হ'ব produces 4/2 into 4 200 হ'ব না নহ'ব 4/2 into 200 volumes of carbon dioxide gas. Sir, ये volume तो centimeter में होगा। हाँ? सर volume तो centimeter में होगा। Yes, yes, centimeter की PS है नहीं ml की PS है तो क्या होगा यार तो conversion this is the हाँ? conversion of 400 ml so आपको मिलीसेकंड मिलीसेकंड बुझी पाइছা কেতিয়াবা কোৱেশ্চন কি দিব পাৰে ইন কেস 4/2 तो बोले हाँ 4/2 so two volumes unitary method two volumes of this one acetylene produces 4 volumes তেতিয়ালে obviously 200 volume কি হ'ব 4/2 into 200 unitary method হয় না নহয় এই unitary method তোমাৰ কৰা আছে কিন্তু এই ইকুয়ালি হ'ব আৰু ঠিক আছে বুজি পাইছানে yes ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গম পালো নাও ইয়াত কি দিছে what volume of oxygen would be required সেইটো দিছে understood নাও এতিয়া oxygen required কি হ'ব oxygen required কি হ'ব কি হ'ব amount of oxygen required to completely burn acetylene gas. That means I will require the volumes of acetylene and oxygen. That might be the next one statement. Two volumes of C2H52 requires 5 volumes of oxygen gas to undergo complete combustion. Sir, you may 5/2 into the volume. Good. 5/2 into the 200. ठीक है से understood इसी वाला बात है समझ में आया हाँ हाँ therefore 200 ml of C2H5 requires 5/2 ml या sir 500 ml. That means 500 ml of O2 gas. बुझी पाला? सर सेंटीमीटर क्यूब में यूज करना होगा हाँ? सेंटीमीटर क्यूब में यूज करना पहले वो लीटर्स में कन्वर्ट करना है ml में है ही ना? इसे कन्वर्ट convert कर सकते हो by या by to the इससे मतलब आधा नहीं useless information नहीं बन और करोगे until and unless they have asked you if they ask you keep the answer in liters then convert this thing into liter कितना liter होगा होगा सर कोई C2H5 और sorry this is H2 ठीक है सर मुझे पता 0.5 liters understood আমরা বুঝতে পারলে না করে কি একটু করে দাও না করে बोला समझ में आया नंबर पूछे पहले श्रेया पूछे पहले पूछे पहले ऑलमोस्ट नहीं किया फोकस नहीं क्या हो he NASA he mechanically question किया कि ये सेंटीमीटर को करेक्ट liters to centimeter 1 liter 1000 centimeter कितने में मीडियम को होगा इतना मुझे वो डेटा टाइप नहीं लगता
सवाल ही सवाल कोई नहीं है तो ऑनवर्ड के ऑनवर्ड वन सेंटीमीटर कितना मीटर होता है 1 सेंटीमीटर हाँ 1 सेंटीमीटर that is volume right volume cube part सर 1/1 मैंने बोला था 1 मीटर so volume is there 1 meter is equal to 1000 centimeter cube तो करना is centimeter 1 centimeter cube is equal to 1 meter है हाँ centimeter की पावर एंगल क्यूब से होना है next up उसको लिखते बस limiting reagent और limiting reactant भी आप नाम करेंगे एक बात तो तुझे देख उससे रबर डाउ कर सकते हैं यार एक तो सर्वर से के डाउन के लेना एक बात है ये हो रही है और हां बात तो बहुत सारा जो भी है ये छत्तीस है हमारा कॉम्प्ले एक्सेस रिएक्शन जिनको कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा केमिकल रिएक्शन रिमेंबर a reagent which is completely used up in a chemical reaction is known as a limiting reagent why it is limiting মানে তো বোঝা যাচ্ছে না আর যোনটো তোমার থাকি যাব যাক আমি কমকে এক্সেস রিएजेंट तो ये থাকি যাব ना जैसे अगर ये वीडियो रिएजेंट का मतलब क्वांटिटी थोड़ा होता तो और रिएक्ट करता नहीं जो लिमिटिंग रिएजेंट उसका और थोड़ा ज्यादा होता तब तुम्हारा एक्सेस रिएक्ट करता एक्सेस अगर जो लिमिट हो गया वो तो यूज्ड अप हो गया है रिएक्शन तो अभी रिएक्शन तो और रिएक्शन नहीं होगा ना है ना लिखा बहुत सेकंड लिखा the reactant which has completely reacted in a chemical reaction is called the limiting reagent. Limiting reagent याद करने भाग्य पढ़ी हुआ क्लास 11 में तुमको लगेगा तुम्हारे को खाना और आगे ठीक है सर where is the reactant which has been left behind within bracket
left unreacted. Left unreacted. Class was from 4:30. Huh? 5:30. ठीक है सर अब की बोलो which has been left in bracket की बोलो whether again left yes is called the excess reagent is called the excess reagent the yes it was a प्रथम example रे बुझी पा normal example not a numerical example okay Monday just to option 4:30 for us 6:30 kilometers 2 hours এতিয়া চোৱা একদম এটা ইজি নিয়া ধৰিছো H2 plus Cl2 মানে H2 plus Cl2 it will give you twice HCl right twice HCl এটা একটা ব্যালেন্স রিঅ্যাকশন হয় ইয়াৰ মিনিং কি হৈছে that one volume of H2 has reacted with one volume of chlorine gas to produce two volumes of hydrogen chloride gas. Right? Clear what is clear? Now, এতিয়া ভাবা যদি মই এই Cl ৰ যোনটো ভলিউম হয় মই তো ইয়াক হাফ কৰি দিলো হয় ঠিক আছে say for example মোৰ যোনটো available volume আছে আমাৰ actual reaction কি হয় কিবাটা reaction বেছি থাকে কিবাটা reaction কম হৈ থাকে ঠিক আছে for example মোৰটা chlorine কম হৈ আছে যোনটো মই ইয়াত কৈছো okay I have taken just half of the volume of Cl it'll কি হ'ব as per this reaction only half of the volume of chlorine will require half of the volume of CH2 মানে নহয় half volume থাকি যাব নহয় understood therefore কি কৰিছে এই যোনটো তোমাৰ chlorine gas হয় it is limiting the reaction or not কি তোমাৰ limited amount আছে সেইটো কাৰণে গোটেই reaction টো কি এইটো কি তোমাৰ কি unreacted কৰি ৰাখিছে নাই মানে নহয় so ইয়াত আমি কমকে limiting reagent বুজি পালানে কথাটো এতিয়া limiting reagent আৰু ইয়াত আমি কমকে excess reagent that means half volume of Cl will require only half volume of H2 ठीक है whereas half volume of H2 will be left unreacted बुझी पाला ने ये समझ में आया देखो Cl2 में क्या होता है इस कंप्लीट रिएक्शन में देखो one volume of H2 requires one volume of chlorine gas understood to produce two volumes of hydrogen chloride gas अगर मैं अपने क्या करूं इस जो Cl2 है जो मेरा रिएक्शन चेंबर है बट कुछ भी है उसमें सिर्फ हाफ वॉल्यूम ही है तो ये जो हाफ वॉल्यूम क्लोरीन गैस है वो सिर्फ हाफ वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के साथ ही रिएक्ट करेगा ना हाफ वॉल्यूम रह जाएगा हाइड्रोजन का अनरिएक्टेड इसका मतलब है ये पूरा जो रिएक्शन है ये क्लोरीन गैस का अवेलेबिलिटी लिमिट कर रहा है इसको इट इज लिमिटिंग द रिएक्शन लेकिन अगर हाइड्रोजन को दबा दिया हां अगर हाइड्रोजन हाफ कर दिया तब हाइड्रोजन लिमिटिंग हो जाएगा अंडरस्टूड देन क्लोरीन विल बिकम मोर एक्सेस कंडीशनल है हां इस कंडीशन दैट इज द एकवे কথা হয় ন কোনটো রিঅ্যাকশন বেশি হয়েছে কম হয়েছে মান কি দিব কোশ্চেন अंडरस्टूड or not ক্লিয়ার বুঝতে পারলেন না নাই পড়া এটা আপনি ওয়ান ভলিউম হ্যাঁ আপনি ফটো ওয়ান ভলিউম দেখতে আছে এটা ওয়ান ভলিউম আছে কিন্তু মোর অ্যাকচুয়াল লাইফ সিনারিও কি হয় সদায় আমি ফলব নোৱাৰো এক্স্যাক্টলি কিবা এটা ৰিঅ্যাকশন কম বা বেছি হয় এটা কোনটো কম হ'ব এইটোৱে গোটেই ৰিঅ্যাকশন ৰখাই দিব নাই এটা কি ইউজাৰ হৈ যাব বাকি থাকি যাব নহয় মানে নহয় বাকি থাকি যাব নহয় কিন্তু আমি কমকে নিগেটিভ ৰিঅ্যাকশন ইয়াত মানে কি কৰিছে মই হাফ ভলিউম হে লৈছো ক্লোৰিন ঠিক আছে পুৰা এক ওয়ান ভলিউম লোৱাগে নাই এইটো কাৰণে যিটো হাফ ভলিউম ক্লোৰিন হয় এইটো পৰা হাফ ভলিউম হাইড্ৰোজেনৰ লগত ৰিএক্ট কৰিব বাকি হাফ ভলিউম থাকি যাব হয় না সো যেতিয়া তোমালোকে প্ৰডাক্টটো ওলাব লাগে
product side of Saba, product side যদি আমি answer to লাভ লাগে কিমান product form হৈছে, that will be completely dependent upon the limiting reagents. Yes, product for form to Saba. বুঝি পালা কথা কইতা? That means one volume produces two volume, then half volume will obviously produce half of this one to হয় না? So তোমার very ভাল কিছু করে না। ঠিক আছে? Therefore, half volume of chlorine will produce one volume of HCl. बुझी पाला नहीं होगा तो? बुझी पाला नहीं? पाला? समझ में आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया। सर ये वो रेशियो है जिसमें रिएक्ट करता है। हाँ। तो अगर कम हो जाने से नहीं होगा। नहीं होगा। एक रिएक्टेंट रह जाएगा। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे रह ही जाएगा। It will be left unreacted because question of এটা তোমালোকক কেতিয়াবা বুজিব পাৰে। तो सर यहाँ से हाफ क्लोरीन हाफ हाइड्रोजन मिलते हैं और obviously ঠিক আছে because এইটো ICSE বিৰাট common question হয়, they will ask you what is the composition of the resultant mixture, ঠিক আছে ইয়াত যদি কৈ দিয়ে what is the composition of the resultant mixture, ঠিক আছে মই half volume আছে নহয় half volume chlorine to use up হৈ গ'ল resultant মানে কিমান product quick পাম, ঠিক আছে এই নরমালি কি হবে লিখিছিল 1 volume of hydrogen 1 volume of chlorine completely reacts to produce 2 volumes of HCl. That means mundu resultant mixture hoy it will contain only products. বুঝি পালা না তাতে একো রিঅ্যাকশন রখি না যাব, ঠিক আছে কিন্তু যদি কিবাটা বস্তু লিমিটিং হৈ যায় কিবাটা রিঅ্যাকশন যদি লিমিটিং হৈ থাকে তেতিয়ালে লিমিটিং রিঅ্যাকশন নাম থাকিব না resultant mixture কি কি থাকি যাব product থাকিব আৰু কি থাকিব excess reagent থাকিব, so এইটো স্বাদ মান কি হ'ব ইয়া resultant mixture কি হ'ব it will contain one volume of HCl মানে নহয় one volume of HCl and half volume of H2 within bracket লিখিবা unreacted বুঝি পালা নাই কথাটো এতিয়া নাই কোৱা পালা resultant मतलब क्या फाइनल मिक्सचर क्या होगा हमारा प्रोडक्ट रिजल्टेंट मिक्सचर में सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है सब जो बना है जो बच गया है जो प्रोडक्ट बना है ये तो प्रोडक्ट है ना ये प्रोडक्ट है तो वैसे मार्क करना पड़ेगा ना नहीं तो मार्क्स में देगा हां मार्क करना पड़ेगा हां इफ यू राइट हाफ वॉल्यूम ऑफ H2 अगर तुम नहीं लिखते हो ऑन रिएक्टर तब मार्क्स काट देंगे बेटा H2 वर्क्स देखिए আমি जनरली 1 वॉल्यूम HCl लिखो it is understood that we are talking about products okay it is understood we are talking about products इसमें है बुक में है क्वेश्चंस है ठीक है सर बुझी पाला ना নাই কিন্তু তুমি যোনটো আনৰিয়েক্টেড হ'ব সেইটো হ'বই লাগিব আনৰিয়েক্টেড বুঝি পালা না নহলে মার্কস দিব हो এটো লিখি লোৱা এক্সাম্পল কি হলো পয়েন্ট হইছে পড়ে গেছে তুমি গরম ম্যাথ করে ট্রিগোনোমেট্রি বুঝি পোৱা এটা ৱে তোমালোকৰ ফৰ্মুলা ঠিক আছে আৰু ট্রিগোনোমেট্রি যিমান প্ৰেক্টিস কৰিবা সিমানেই পাৰিবা Trigonometry is infinite. G को पारे. Trigonometry को लिमिट नहीं. एक साइंस वर्ड लिखिए. ठीक है सर? या जी की क्वेश्चन दिलो पारे ना. एक हुआ एकदम इजी एग्जांपल है रिजल्ट से बोलिएगा हाँ इनका एग्जाम हो लिखी हुआ. ठीक है सर? हाँ? ठीक हो. আজি এটো কাৰণে মই শুনিছিলো বহুত গৰম পৰিছে তোমালোকে বুজি পাবা আজি ক্লাছটো লেকচাৰটো তাত হ'ব ঠিক আছে স্টকিওমেট্ৰি ইজ নট ভেৰি ইজি প্ৰেক্টিস নকৰিলে কিন্তু যাবগৈ
এই বস্তু yes another one thing যেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সামবোৰ কৰিবা stoichiometry যিকোনো সামস do not forget to balance your equation যদি equation balance নকৰা it will make no sense ঠিক আছে এইটো হলগে তোমাৰ আইডিয়াল সিচুৱেচন হয় ঠিক আছে এইটো হলগে আমাৰ একচুয়াল ৰিয়েল লাইফ সিনাৰিও যোনটো কিবা এটা এক্সেস দিছো হা এইটো লিখা মই লিখাই দিছো তোমালোকক ইয়াত থিওৰিটো লিখাই দিছো সবে বুঝি পাইছো না এইটো মানে ঘৰকে যোৱা চেপ্টাৰ নহয় এইটো মানে ৰাশ কৰোঁ চেপ্টাৰটো গৈছে নাই গৈ মোৰ মন যায় মই ৰাশ কৰিম কিন্তু কৰোঁ মই কাহিনীয়ে বুজি নাপাবি in this example point number 1 under normal conditions one volume of hydrogen gas combines with one volume of chlorine gas to produce two volumes of HCl gas. Point number 2. Now, if the volume of chlorine gas is taken as half then as per the balanced chemical equation full stop only to this half volume of chlorine gas will react only with half the volume of hydrogen gas. Hydrogen gas. Full stop. Point number 3. Therefore, प्रथम balance करी, ठीक है से? Do not think about what is given in the question.
Okay, first of all, just analyze what is the reaction, write down the reaction, balance it, then go for the whatever figure is given to you. ঠিক আছে, যদি হাফ ভলিউম কৈছে বা একটু ডাবল ভলিউম কৰি পেলাইছে, তো ডাবল ভলিউম হলে কি হৈ গ'ল হেতেন, এইটো তোমাৰ লিমিটিং হৈ গ'ল হেতেন নহয় হাইড্ৰোজেনটো, হয়নে নহয়? মানে 1 volume of hydrogen is reacting only with 1 volume of chlorine, therefore 1 volume of chlorine is getting plus combined. বুঝি পাইছা নে? Understood? Clear? কি কৰিম মই, therefore half the volume of hydrogen gas will be left unreacted. Sorry. This means that means that there this means that chlorine gas is the reactant which is getting completely used up in the reaction. Full stop. Hence, chlorine is the limiting reagent. বুঝি পালা নহয়, যোনটো কমপ্লিটলি ইউজ হ'ব সেইটোৱে আমাৰ লিমিটিং ৰিয়েকচন হয়। ঠিক আছে, লিমিটিং ওয়ার্ডটো কিহৰ কাৰণে আহিছে, বিকজ এইটো ৰিয়েকচনটো ৰখাই পেলাইছে। ঠিক আছে, মানে আমাৰ ৰিয়েক্টেন্ট বাকি থাকি গৈছে এইটো ৰিয়েক্টেন্টৰ কাৰণে। Understood? Now, point number 4. Point number 4 is important. Note হয় সেইটো না। The products formed will completely depend upon the limiting reagent. Within bracket, always calculate the volumes of product formed with respect to the limiting reagent. Whole? Because atai questions will be a combination of Gibbs's law of chemical combination in na, and will be combination of gas limiting reagents. ঠিক আছে, atai question খুলিবই give the resultant mixture. ঠিক আছে, তোমালোকে লিমিটিং ৰিয়েজেন্টৰ কনসেপ্টটো লগাবই লাগিব। ওকে, বুজি পালা? ক্লিয়াৰ হ'ল কথা? হ'লে না? So, question to solve. What is the question to solve? Example number 2. You were. Number is missing. Krishna नहीं बोल। हमारा विश्व नील का क्या है? हाँ? और इधर ये क्या नहीं इधर चलेगा?
बोले मेरा वाला Okay, so if 6 liters of hydrogen and 5.6 liters of chlorine are mixed and exploded, what will be the composition by volume of the resulting gaseous mixture? Name the limiting reagent. ठीक है सर? Name the limiting reagent. सर अपने पढ़ा ले हाँ? सिमिलर सर नालागे ना हो? सर क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट लिखी ना देखिए कौन सा है ना? हाँ वो एम्पिरिकल इकोनॉमिक से Next to sum. Question number 3 to easy boy. If you can easily visualize it. ठीक है सर? Question number 3 to. पढ़िएगा. ताकि सभी question को सर अनिजे पढ़िएगा सस्ता कर. वे दिखता है ना कभी. এবাৰ কনসেপ্টটো বুজি পালি নহয় সামটো নিজে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবি don't depend upon someone else or the solutions for your answer কি বললাম না তা নাম কি কোয়া হ্যাঁ নাম কি এটা এটা করে দিচ্ছে প্র্যাকটিস কৰিব লাগিব শ্ৰেয়াস বুজি নাই কোৱা নেকি হ্যাঁ চাব লাগিব प्रोपेन মানে কি হয় হাইড্রোকার্বন যেতিয়া পঠাব তেতিয়া গম পাই যাবা ঠিক আছে প্রোপেনৰ যোনটো তোমাৰ কেমিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ হয় এনেকুৱা হয় চাইবা ঠিক আছে this word prop ঠিক আছে এই prop মানে তোমার তিনটা কার্বন ঠিক আছে তিনটা কার্বন এই মানে এটা 3 কার্বনস ওকে তার পিছত এই মানে কি জানানে এই ওয়ার্ড ইজ ইউজ এই যে তোমার সাফিক্স হয় এটি আমি ইউজ করব যেতিয়া কার্বনৰ ভিতৰত তোমাৰ সিঙ্গেল বন্ডস থাকে ঠিক আছে কার্বনৰ ভিতৰত সিঙ্গেল বন্ডস আমাৰ তিনটা কার্বন আছে নহয় সো এটা কার্বনৰ ভিতৰত সিঙ্গেল বন্ড এটা আছে ঠিক আছে যাৰ লগত তোমাৰ ভেল আৰু কি হৈছে আৰু যিমান ইলেক্ট্ৰন বাকি আছে আৰু তিনটা ইলেক্ট্ৰন বাকি থাকিব নহয় বন্ড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমটো এটা হাইড্ৰোজেন লগাই দিবা ঠিক আছে মাজত দুটা বাকি থাকিব নহয় দুটা হাইড্ৰোজেন সিমিলাৰলি লাষ্টত তোমাৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন বাকি থাকিব লাগিব তিনটা ইয়াৰ লগত কৰাৰ পিছত তিনটা বাকি থাকিব নহয় সো এটা হাইড্ৰোজেন দি দিবা ঠিক আছে মই বহাই দিম organic chemistry খালি just বুজি পাবি হ্যাঁ কারণ মই কোশ্চেন কি করব দিস প্রোপেন ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার 20 হ্যাঁ organic chemistry আছে organic chemistry ঠিক আছে এটা প্রোপেনের তোমার কেমিক্যাল ফর্মুলা হলকে C3H8 ঠিক আছে করা हाँ ठीक है बोल
কৰিলা? properly क्या है 100 सेंटीमीटर में कितना दूर because see तुम्हारा टिकट वन है से मान लिया वॉल्यूम में कितना होता है फ्लोसिटी ना just set ask you that my demand volume of oxygen in level clear more level just not required तुम्हारा ठीक हो से any normally one volume of C3H8 requires 5 volumes therefore 100 centimeter cube required how much 1/5 মানে ये 1 volume মানে কি 1 centimeter cube requires 5 centimeter cube বুঝতে পারছেন না কথাটা therefore 100 centimeter cube requires 1/5 লিখুন না ঠিক আছে না এটা লিখতে লিখতে না বুঝতে পারলাম বাবা দেখ बोल गम पाली ने ना बुझी पाले कुछ ना ठीक है और चेष्टा करा नेक्स्ट ठीक है यानी कि 1 volume of protein requires 5 volumes of oxygen gas and it produces 3 volumes of the carbon dioxide है ना मान लगा understand बुझी पाली ना now that ICSE has 1 volume of C3H8 requires 5 volumes of therefore 100 centimeter of CH8 requirements 1/5 volume जो बनाने लगा है This is a complete combustion required. You will get carbon dioxide gas. No, 4 yes, 5 yes. One volume of protein is burned for every 100 centimeter of oxygen gas. This is one protein and number 7 C3H8 plus 5 how much? You can carbon dioxide plus
यार ये 1 volume আছে यार ने कि 1 volume में 5 volume क्या है 6 volume में 1 centimeter 5 centimeter और 2 centimeter no problem right so therefore 100 centimeter of is required but 1 by 5 Okay, question number 4. 80 centimeter cube of methane is mixed with 200 centimeter of pure oxygen at room temperature and pressure. The mixture is then ignited, then it burns as illustrated by the equation. Okay? Calculate the composition of the resulting mixture if it is equal to initial room temperature and pressure. ठीक है सर? या क्या होता है? It is equal to initial room temperature and pressure বুলি because we are cool Korea that water with when methane or oxygen burn korise it is producing water also. When you will cool water it will condense back to what in its liquid form. gaseous हाँ question 2 800 centimeter cube of methane is mixed with 200 centimeter cube of pure oxygen at room temperature and pressure. The mixture is then ignited. Ignite means कि मैं पूरी दिसू. If I burn something, then water will come up in the form of what? Gas, water vapor. Understood or not? ये water vapor है बोले की होगा? तुम्हें ये water vapor को calculate करे बोले की हो. ठीक है सर final mixture होगा. But now since it is cool, that steam will convert back to liquid. और वहाँ as per Gibbs's law one liquid will consider cool. बुझ पा रहा है? The first catch of the question is there. ताजुलिक मानते कि बात पर किल्ला होए water बोली तेज़ वाला तुम्हार आंसर किल्ला पर पूरा गुट्टे आंसर पे कर पड़ा ठीक है से resultant mixture of एताव बोल हो 1 mark से मिली होता है half mark से मिली होता है ठीक है सर बुझे पड़ा now logically yes now let us see how to proceed with the answer solution 4 A2 माने की है 1 volume of methane requires 2 volume of heat O2 right it requires O2 2 volumes of O2 and it will produce 1 volume of how much 1 volume of carbon dioxide gas right क्या ठीक है सर 80 centimeter cube of methane is mixed with 200 centimeter cube of pure oxygen so I have 1 volume में 80 centimeter yes 1 volume माने कि यार volume yes 1 volume माने कि mean करिसे I can write this as 1 centimeter cube also because question की दिया है 80 centimeter cube so 1 centimeter cube requires 2 centimeter cube of oxygen and it will produce 1 centimeter cube of heat carbon dioxide so correct क्या होगा now
since 1 centimeter cube of methane है 2 centimeter cube of oxygen लगी है सर ठीक है सर that means 80 centimeter cube of methane will require how much oxygen? 80, sorry, 160. Huh? Yes, 2 into 80. 2 into 80, that is 160 centimeter cube of. Sir, हमें initially 1 volume तो हमें लोगों ही लगेगा. 80 centimeter होगा. No, 80 centimeter is as per your question. That much is provided to you. ठीक है सर, that much is provided to you. This is under any circumstances. ठीक है सर, this is your pure circumstance. that তোমাক একো দিয়া নাই. Understood? মানে ইমান মিনিমাম লাগিবই লাগিব মানে. বুজি পালা নে কথাটো? Yes. Now, 80 centimeter cube of methane will require this much of oxygen. Right? Now, that is the conclusion of the resultant mixture. Resultant mixture more এতিয়া কি হ'ব? Carbon dioxide থাকিব. Water to মই ল'ব নোৱাৰিম because it is non gaseous. হয় নে নহয়? 80 centimeter cube. So, हमें 80 centimeter of 80 centimeter cube of CO2 form. 80 centimeter cube of CO2. 80 centimeter cube of CO2. 80 centimeter cube of methane will produce how much? 80 centimeter cube of oxygen gas. কারণ কেলে আমার 1 volume of methane, that is CH4, produces 1 volume of carbon dioxide gas. Understood? এটি আমরা resultant mixture কে কি বলিলে? আমরা একটু পালো 80 centimeter of air পালো. Now let us see what happens now. Resultant mixture. Resultant mixture will contain how much? Number 1 is 80 centimeter cube of O2 gas. 160 centimeter of. Sorry, यार अभी यार 200 centimeter cube of oxygen gas. Just 80 centimeter of CO2. CO2. 80 centimeter cube of CO2 gas. এটি মোর প্রোডাক্ট হয় না নহয় এটি মোর প্রোডাক্ট হয় এতিয়া চোৱা ইয়াত কি হৈ গৈছে মোর 80 centimeter of methane is completely used up হয় না নহয় 80 centimeter methane is completely used up remaining কি অকল অক্সিজেন রিমেইনিং থাকি যাব because 200 centimeter cube মুৰি আছে ঠিক আছে yes so 200 minus 160 of O2 तो सर हमारे साथ जीरो एंड इक्वेशन बोला था ना 1 सेंटीमीटर पर ধৰিবই লাগিব 1 centimeter cube মানে কি যদি 1 centimeter cube আছে as per balanced reaction ইয়াত তোমাৰ 3 হ'ব পাৰিছিলে মানে নহয় that means what 3 volumes of this much require this much volume of this reactant can produce this much ঠিক আছে যেনেকুৱা তোমাৰ सर ये अनबैलेंस भी दे सकता है हां क्वेश्चन पेपर में ये सब रिएक्शन आ रही है वो देंगे ही नहीं तुम्हें केमिकल इक्वेशन first of all they will give you the statement and they will ask you to write the chemical equation ICSE Pakris was they will give you chemical equation everything will be in words you will have to write down the chemical equation and you will have to balance them also at the same time ঠিক আছে এইটো কাৰণে মই আগৰ পৰাই কৈছো chemical equations please practice কৰা ঠিক আছে chemical equation practice নকৰিলে দিগদাৰ হ'ব सर मुझे लग रहा था एक ये इसी है ঠিক আছে বুজি পালা নে बहुत बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो না এই প্রোডাক্ট কি বল নহয় ইয়াত কানেক্ট তোমাৰ কি বস্তু remaining oxygen gas will be what 200 centimeter cube কিমান হিট হৈছে মানে নহয় 200 centimeter ভিতৰত কিমান হৈছে 160 centimeter cube oxygen তোমাৰ ইউটিলাইজ হৈ গৈছে therefore 40 centimeter cube of your oxygen gas will be left behind মানে তোমাৰ resultant mixture কি হ'ব 80 centimeter cube of carbon dioxide gas and 40 centimeter cube of oxygen gas বুজি পালা নে কোন জ্ঞানটো বুজি পালি বাকিবোৰ বুজি পালি নে নাই
ইয়াত যে water negligible লিখা আছে যে both of water negligible লিখি নেপেলাবি the volume of water will not be counted because it is in its liquid form এনেকুৱা লিখিবি ঠিক আছে ইয়াত negligible লিখা আছে it is not negligible ঠিক আছে सर दिया क्वेश्चन तो जरूर एक मेंशन करना आता है कि कोई इनिशियल रूम टेंपरेचर तो कूल डाउन होने लगे এটা আমরা ওয়াটার কি কনসিডার করি yes water consider কৰিব লাগিব সিয়ামা এইটো কাৰণে কৈছো ন when methane completely reacts with oxygen gas it produces carbon dioxide and water তেতিয়া মোৰ water liquid হ'ব and burns because যেতিয়া burns ignited কৈছে burns মানে কি methane will start burning temperature will be above 100 degrees celsius it is quite মানে কি common sense মানে নহয় that means water will get into its steam state ঠিক আছে তোমাৰ vapor state থাকিব তেতিয়া তুমি water ও কনসিডাৰ কৰিব লাগিব resultant mixture ঠিক আছে but once 100 degree पर water 100 degree ঠিক আছে 100 degree নহয় যদি তোমাৰ কন্ট্ৰোল কনভাকশন হয় বা তোমাৰ ইগনাইট কৰিছে ঠিক আছে যদি আকৌ কুল ডাউন বুলি কৈছে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব water to মই ল'ব নোৱাৰিম because after you cool down that mixture only carbon dioxide gas will be there আৰু যোনটো ৰিয়েক্ট হোৱা নাই সেইটো বাকি থাকি যাব and water will be in its form its liquid form ঠিক আছে liquid form হলে আমি এইটো ল'ব নোৱাৰিম Giles's law understood clear হ'ল huh water H2O produced will not be considered as it is in its liquid state within bracket लिखिएगा as per Gay-Lussac's law of gaseous combination ठीक है सर negligible नहीं लिखूंगा negligible doesn't make any sense और product out of the form আছে কিন্তু মই এই product form mention কৰা নাই কিন্তু ক'ব লাগিব নহলে তোমাৰ complete marks দিব তোমাৰ marks completely কাটি নিদিয়ে এইটো ঠিক আছে কাৰণ তোমাৰ resulting mixture তুমি দিয়াগে নাই তোমাক হৈছে resulting mixture তুমি পানী produce হৈছে এইটো মই মেনশ্যন নকৰিম কাৰণ তোমাৰ ডিফাৰেন্স আছে এইটো তুমি মেনশ্যন কৰিব লাগিব কোৱেশ্চন চোৱা কথা কওঁতে কিছুমান টিচাৰ্ছে মাৰ্কছ দি দিব যদি সবৰ পেপাৰ বেলেগ টিচাৰ্ছৰ হাতত যাব ন যদি হি পাৰা হয় বা তাই পাৰা হয় মানুহজনী তেতিয়া নিদিব মাৰ্কছ ঠিক আছে এইটো মানে your answer has to be complete মই তোমালোকৰ আৰ্টিকেলটো সেইটো কাৰণে দিওঁ your answers are incomplete মই দিওঁ নহয় সেইটো কাৰণে incomplete Okay, Simhan is also Simhan का volume किससे ना था so तो जब carbon dioxide है maximum gas करना because तुम्हारा oxygen gas person बने so it carbon dioxide plus oxygen gas that means 1.8% as per this is the mind और gases so individual gas भी मानते हैं इसको एक्टिव प्रथम इंडिविजुअल लिखिबा तार पिছত वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेशन কি হল हां কি হল ফিলিং স্লিপি तो हमने बहुत सारा मुंह लिखे
हाँ कितना है तुमको को ना बोल खाली आती है हमको गैस हाँ See, question number 5. Question number 5 बहुत easy है पढ़ो सामने तो हाँ example number 5 is very easy so question number 6 or example number 6 200 centimeter cube of ethylene माने कि C2H4 ठीक है सर A2 please not रखिएगा acetylene is C2H2 ethylene is C2H4 ठीक है सर আৰু এটা থাকিব इथेन ठीक है सर यार एकेटा यार हो गया इथेन इथेन is C2H6 ठीक है सर A2 acetylene लिखित है तो this is ethylene सर हमें पूरा परीक्षा देना है टेंशन किया था ना एक सर इस साल तो इतने किया भी था पूरा लिख के रखा सर आपको सर क्या लगता है कि मतलब ये चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला देगा इसी चैप्टर से देगा प्रीवियस चैप्टर से भी दे सकते हैं previous chapters में भी दे सकते हैं because you will get a chapter called organic chemistry they might pick up the questions from there chemicals from there and they will ask you इसमें क्या है क्या भाई सर ऑर्गेनिक में व्यायाम हुआ ना बोले हाँ ऑर्गेनिक में व्यायाम हुआ ना बोले फिर सुना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सर वो है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है सर बहुत सुना है उसको बहुत चर्चे सुने सर लोगों को बहुत पसंद आता ঘপককে ট্ৰেণ্ডটো চলি আছে লেফট টু ৰাইট আমাৰ কি হয় লেফট টু ৰাইট এক্ৰছ দ্য পিৰিয়ড আমাৰ এটমিক ৰেডিয়াছটো কমি কমি আহে হয় নে নহয় সাইজ অফ দি এটম ডিক্ৰিজেছ কিন্তু কেতিয়াবা কি পাবা আহিছে ঘপককে কিবা এটা এটমৰ বাকি যাব ঠিক আছে এইটো তোমালোকক সুধিব হোৱাট ইজ দ্য এক্সেপশ্যন ইন দ্যাট মেন হা সেটা নৰ্মেলি অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি বহুত ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি বহুত এক্সেপশ্যন কৰিব লাগে ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি सर लोगों को অর্গেনিক কেমিস্ট্রি মানে ভাল কি হয় তার রুলসৰ মতে চলিব প্ৰায়ভাগ বস্তু রুলসৰ মতে থাকে তাত ইমান এক্সেপশনস নাথাকে এক্সেপশন থাকে এটা দুটা কিন্তু ইনঅর্গেনিক কি सर सुना लोगों को बहुत पसंद आता है सर क्या लोगों के मुंह से बहुत चर्चे सुने सर ये ऑर्गेनिक शब्दটো ऑर्गेनिक বহুত বেছি ডাঙৰ হয় বহুত ডাঙৰ হয় অর্গেনিক ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণ হৈছে কি কেলে জানানে carbon has this property called catenation or poham ঠিক আছে it will form long chains huge chains लास्ट काम ঠিক আছে সেইটো কাৰণে তাৰ বহুতখিনি হয় ইন্টারেস্টিং হয় না খাবা হয় মানে ভালকে কি ভাবা কথা নোৱাৰি না আগৰ পৰা चल मजा आएगा चल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर नहीं लगे मजा आएगा साइंस में ऑर्गेनिक स्टार्ट को स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लाइक रियल केमिस्ट्री क्लास 9 ರ ನಾವು साइंस এটা তেনা দারোলা এরা কোম্পানি সার্টিফিকেট রিয়েল কেমিস্ট্রি স্টার্ট ওকে সাইড অফ কোশ্চেন 200 centimeter cube 200 centimeter cube of ethylene is burnt in just okay এই নামখিনি লিখিবা হা ইথিলিনৰ হ'ব দে ইথিলিন এচিটিলিনৰ এথিলিন এটা সব হাইড্ৰোকাৰ্বন ঠিক আছে reacts is burnt in just sufficient air ইয়াত আকৌ এটা দিছে তোমাক অক্সিজেন দিয়া নাই দেখো ethylene is burnt in just sufficient air containing 20% oxygen to form carbon dioxide gas and steam
if all the measurements are made at constant pressure and 100 degrees Celsius, find the composition of the resulting mixture. Yakhane moi ki korim? I will also consider the water which is being formed. ঠিক আছে? So, kele তোমাক আমি কৰিম if the measurements are made at constant pressure and 100 degrees Celsius, find the composition of the resultant mixture. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसमें Water का boiling point भी है, and they have also said that it is in its steam form. Water exists in both of its state, in both liquid state as well as vapor state at 100 degrees Celsius. In 100 degrees Celsius तो vapor को যাব और 100 degrees Celsius भी কি হ'ব vapor পৰা water to আহিব ঠিক আছে এইটো ডিফারেন্স হয় বাট তোমাক ইয়াত দিয়ে দিছে steam বুলি দিলে গম পাই যাবা যে it is in its vapor state. अगर सर स्टीम नहीं देगा बस 100 डिग्री सेल्सियस मिला था the water liquid होगा ঠিক আছে understood নহলে তোমাৰ এই কনফিউজনটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে simply ignite দিলে গম পাই যাবা বস্তুটো পুৰি আছে and ই লিকুইডতে থাকিব sorry gaseous থাকিব লিকুইডত নাথাকে understood gas ব্র্যাকেটত জি লিখিবা যদি সেই স্টেটটো মেনশন নকৰা আকৌ মার্কস কাটিব ঠিক আছে স্টেটটো মেনশন নকৰিলে মার্কস কাটিব ওকে বুজি পালানে কি হ'ল অংকৰা গোটেই সময়টো বিয়াই খালি তই পাৰ্টিয়ে কৰিলে এটা তুমি ধৰিছে বিয়া হোৱাৰ Sir, এখন বসে এই থার্ড থ্রি ভলিউম আমার 20% অক্সিজেন ইউজ করছে এই থ্রি ভলিউম তো 20% মানে 20% पे थ्री वॉल्यूम ये 20% पे फ्री वॉल्यूम अब क्वेश्चन को आंसर कर दियो नेकी ट्राई करा हमारे 20% पे थ्री वॉल्यूम है बोला कि 20% हमें बोलते हैं कि ट्राई करा मारिलन कबा Question number 6. Swa. Try kora. Marila mon korim. Huh? 400 centimeter of CO2 Yes. 400 water. And 400 centimeter of water. Aru water মানে কি steam. Water liquid ako hydrogen ako packet steam. Oxygen কিমান নিয়ম 600 use কৰে. So ইয়াত তোমাক কি কৈছে? They have burned in air sufficient air. That air contains not only oxygen but also other things like nitrogen, like carbon dioxide. এইবোৰ তোমাৰ react নকৰিব ন?
So here you have to find out that percentage of unreacted air also. That volume of unreacted air. Huh? 60% 60% नहीं if they are talking about if they are saying that 100% air oil, it contains 20% what? Oxygen. Okay? That means 80% is other things. হয় না হয় unreacted air কিবা পাৰিবা তোমালোকে এইটো ঠিক আছে so ইয়াত কি হ'ব চোৱা 20 of oxygen and 80 of unreacted air ঠিক আছে so এই 20 তোমাৰ কিমান হৈছে 680% 20 by 80 into 600 20 by 80 into 600 understood বুঝি পালে না নাই বল বুঝি পাছ না না सर 20 by 80 के लिए 100 सर 100 by 80 by 100 होगा इसमें हाँ 80 by 100 80 by 100 into 600 80 by 100 into 200 20% of air माने की है 20% of oxygen माने की this pertains to your 600 centimeter cube of oxygen so value 600 to 20% किमान है इसे 20% of air is equal to 600 20% to 600 তোমাৰ যেটো এৰ মিক্সচাৰ হয় এই 20% হয় তোমাৰ অক্সিজেন হয় ঠিক আছে নাই বাকি 80% তোমাৰ অক্সিজেন নহয় তো you will have to find out the volume of the unreacted air like see if 20% of oxygen is how much 600 centimeter cube therefore 80% of unreacted air is equal to how much so 20 by 80 by 80 into 600 और है ना 80 by 20 sir 80% of oxygen now air no 20% what did you assess sufficient air containing 20% oxygen question to solve read the question carefully you have found out the volume of oxygen you have found out the volume of oxygen or not kiman oxygen more লাগিছে equilibrium পুরা কারণে এই 600 centimeter cube of oxygen is 20% of the air or not understood or not huh can I go ऐसे भी तो कर सकता है 20% इक्वल टू 600 है तो 1% का निकाल के 1 हाँ बोलिए इससे करके फिर माइनस कर सकते हैं 80% निकल जाएगा पुलवा try to do that so ये molecule ऊपर से डायरेक्ट now is equal fair हमने 0 दे दिया तो कितना now is equal question तो ভালকে পড় না তোমাদের question তো क्यों না পড়ো अच्छा सर हां 20% ऑफ ऑक्सीजन देख रोहन दूसरी पैसे ना नहीं मुझे पता it is not solvable लगेगा माने सर करके दिखा दो सर करके दिखा दो यार मुझे बोलो वो लास्ट रो और प्रीमियम लास्ट वीक लिखने के विषय प्रोडक्ट কিমান থাকিলে অক্সিজেন কিমান ওলালে মানে গেট কৰিলে ঠিক আছে সেইটো বুজি পালে নাই কাৰ্ডত বুজি পালে নাই সেইটো চোৱা
हाँ অক্সিজেন কিমান প্ৰডিউস হৈছে সৰি অক্সিজেন কিমান ইউজ হৈছে মানে কিমান ওলালা 600 সেন্টিমিটাৰ কিউব ৰাইট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিমান প্ৰডিউস হৈছে হা 400 ওয়াটার কিমান প্ৰডিউস হৈছে 400 ঠিক আছে এই কথা বুজি পালা কেউটো নালাগে হ্যাঁ কৰিব কাৰণে yes now a part to sum question of key ds 80% when ethylene is burned in just sufficient air and that air it contains 20% oxygen ঠিক আছে 20% oxygen that means tomar a is into 600 centimeter cube of O2 hoy this is 20% ঠিক আছে আৰু বাকি যোনটো 80% হয় সেইটো তোমাৰ কি হ'ব ৰিমেইনিং এয়াৰ বুজি পাইছা নে এটা বুজি পালা now if 600 centimeter cube of O2 is কিমান ঠিক আছে তেতিয়ালে 80% of কিমান হ'ব unreacted air 80% of 80 by 12 into why do you require that 12 very easy method 80 by 20 of 600 80 by 20 of 600 বুঝি পালি না না therefore unreacted air is equals to 80 by 20 into 600 বুঝি পালি না নাই তো এটা পালি এটা নাই কোৱা তুমি পাৰো আপু ৰিজাল্ট আছে কো রাইট এবাৰ we need 80 by 20 কেনেকুৱা হয় ইউনিট মেথড লগোৱা না তোমালোকৰ ইউনিট মেথড ক্লিয়াৰ নহয় জানো হা যদি ইউনিট মেথড ক্লিয়াৰ নহয় প্লিজ গো এণ্ড আস্ক অভিষেক স্যার নহলে এই পাৰ্ট তোমাৰ আকৌ বুজাম বিকজ ইউনিট মেথড আকৌ মই বেলেগ পঢ়াব লাগিব মোৰ এটা ক্লাছ যাব ইউনিট মেথড পঢ়াওঁতে তো বুজি পালে নাই এইটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বিকজ তোমালোকে ইউনিট মেথডটো ক্লিয়াৰ নহয় ঠিক আছে ইউনিট মেথড প্লিজ অভিষেক স্যার পঢ়াব কবি ঠিক আছে এটা চকলেটৰ দাম যদি মোৰ 10 টকা হয় তেতিয়া 10 টকাৰ দাম কিমান হ'ব হা 20 my god heavy bargain এটা চকলেটৰ দাম যদি মোৰ 10 টকা হয় তেতিয়া মানে তোমাৰ 10 চকলেটৰ কিমান হ'ব হা 10 into 10 100 মানে 10 by 1 into 100 মানে নহয় বুজি পালি নে নাই যদি মোৰ 1 কিবা 10 চকলেটৰ দাম 100 টকা হয় তেতিয়া এটা চকলেটৰ দাম কিমান হয় হা 1 by 10 into 100 এনেকুৱা বুজি পাইছ নে এতিয়া কথাটো এই পাৰ্টটা ক্লিয়াৰ হৈছে নে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া বুজি পাইছ নাই পাইছ নাই পাইছ তোমালোকৰ একদম ক্লিয়াৰ হয় চোৱা যদি মোৰ 10টা চকলেটস আছে 10টা চকলেটস আছে আৰু তাৰ দাম মানে 100 টকা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এটা চকলেটৰ দাম কিমান হ'ব হা কেনেকুৱা হ'ব 1 by 10 into 100 মানে we are converting everything in terms of 1 ঠিক আছে এটা কিমান হ'ব 10 টকা যাব এটা বুজি পাইছনে এই ওপৰৰ পাৰ্টটো বুজি পালে
ये तो लिखित हो নহলে आपको खुलवा में कोबो सर लेकिन सर मैंने किया लेकिन मुझे मतलब 600 by 20 into 80 एक ही सर एक ही बात है इसी को बात करो नाइस क्वालिटी ऑफ बुझी বুঝিলে না ইউজার মেথডৰ কিছুমান সামস প্ৰেক্টিস কৰিবি কাৰণ এইবোৰ সব সামস ইউজার মেথডৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট কৰে आवर क्लियर पढ़ाओ हां आवर क्लियर पढ़ाओ প্লিজ ইউজার মেথডটো ক্লিয়াৰ কৰাই লবি हां নহলে মই কৰিব নোৱাৰিম अरे पता है भाई पता है यार मैथ्सर बेस उल्टा पुल्टा हो থাকিলে फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत प्रॉब्लम पाबा मैं कोई परसेंटेज फॉर्मूला यूज करो फाइनल हां